बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को रोज़ा नंबर 22वां रोज़ा है आज, और रमज़ानुल मुबारक की 22 और 24 फरवरी बरोज़ एतवार। अभी तक हमारे पास अखबार जो है आपको पता है कि 6 साढ़े 6 बजे पहुँचता है। तो जैसे अखबार पहुँचेगा हम देखेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यूज़ जॉब्स आज की मौजूद हैं या नहीं है। बट हमारे पास एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है आप सबके लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर FIA के अंदर दोबारा जॉब्स कब आ रही हैं। तो इसके लिए हमने आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाना है कि FIA के अंदर जो है कब जॉब्स आ रही हैं और कितनी जॉब्स आ रही हैं। जी हाँ, FIA के अंदर जनाब 499 नौकरियाँ मज़ीद आ रही हैं, और पहले वाली जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसकी फाइनलाइज जितने भी लोगों को इंटरव्यू हो चुके हैं उनकी सब इंस्पेक्टर की ASI की फ़ाइनल रिज़ल्ट आउट हो चुका है। उसकी मेरे पास भी एक फ़ाइनल वो मौजूद है लिस्ट PDF के अंदर। तो अब न्यू जॉब न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो कब आएगी, ये बहुत से स्टूडेंट का सवाल भी है, क्यूरी भी है। तो मैं जनाब आपको बताता हूँ, लेकिन एक से पहले अगर आपने हमारे चैनल सफ़ेद जी के एकेडमी और क्विक जॉब इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और चैनल का नीचे लिंक भी मौजूद है, क्विक जॉब इन्फॉर्मेशन के नाम से मैंने बनाया हुआ है। इसको आपने हर हाल में वो करना, सब्सक्राइब कर लेना। अब हमारा जो ये चैनल है सफ़ेद जी की एकेडमी, यहाँ तकरीबन 7,500 प्लस में बंदा मौजूद है। तो आप लोग जितने भी आप मैसेज सुन रहे हैं, आप सिर्फ आप लोगों की बात कर रहे हैं जो आप सब्सक्राइबर हैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्विक जॉब इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसको लाइक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं जनाब डिटेल आप सब शेयर करता हूँ, जी हाँ, ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि कितनी जो है न्यू जॉब्स आ रही हैं और आप इसके ऊपर जो है कौन कौन सी जॉब आ रही है। हाँ जी, ये देखें, वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। ये जनाब एक लेटर है जो कि 26 जनवरी 2022 को निकाला गया है, ठीक है। उसने कहा जी ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस के अंदर वो कहता है रिक्रूटमेंट इन FIA 499 फ्रेश वैकेंट, द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू रेफर टू मिस MS इंटीरियर ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स 4/7/2018 FIA एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन 18 जनवरी 2022 ऑन द सब्जेक्ट नोटेड above and state that the obtain an NOC from the division is mandatory before making specified kind of recruitment. Moreover, surplus employee with matching qualification, experience and grade are not available in the surplus pool of absorption against the reported vacant post. वो कहते हैं कि जो सीटें वेकेंट हैं उसके मुताबिक उस एम्प्लाई जो हमारे मौजूद हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और ग्रेड वाले वो मौजूद नहीं है। देयरफॉर इंटीरियर में फिल यानी कि वजारत दाखिला जो है इसको फिल करेगा 29+4 वेकेंट पोस्ट, 29 कितनी होगी टोटल 499। अब ये कैसे हैं, 1 मल्टीपल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की जो है 55 हैं, और इसी तरह 3 स्टेनोग्राफर की हैं, 5 UDC की हैं, 30 ASI इन्वेस्टिगेशन की हैं, 385 कांस्टेबल की हैं, 3 ड्राइवर कांस्टेबल की हैं, 1 ड्राइवर कांस्टेबल की है, और 2 चौकीदार की हैं, और 14 नायब कासिद की हैं। इन फेडरल इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ एज मेंशन इन द OM office memorandum under refer is according with the recruitment rules recruitment rules हाँ जी subject to completion all the codal formation and within the direction of recruitment policy 22nd October 2014 as amended up to the mechanism 16/15 as amended. वो कहते हैं this NOC is valid for a period of 6 months in the issuance of, however, para number 86 recruitment policy a guideline dated 22/14 as amended from time to time finalized within 120 days from the date of advertisement.
وہ کہتے ہیں جب ایڈورٹائزمنٹ ہوگی تو اس کو 120 دن کے اندر کمپلیٹ کیا جائے گا. دا ایڈورٹائزمنٹ ٹو بی پبلشڈ ان دا ریکروٹمنٹ میں بی فارورڈ بائی دا کنسرنڈ منسٹری ڈیفینس ڈائریکٹلی ٹو دا پریس انفارمیشن department information and broadcasting division. However, the appointment authority of the concerned ministry division department organization shall ensure the completion of all procedure and coded recruitment letters filled in line and recruitment policy while making recruitment and held of the responsibility eligibility if any. تو یہ جناب ایکچولی ایک لیٹر ہے جو کہ ایف آئی اے کے اندر نیو جابز آ رہی ہیں، اور ایف آئی اے کے اندر جو نیو جابز آ رہی ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ کس طرح مطلب ہے کہ کتنی جابز ہیں اور کیا کیا اس کے اندر ریکوائرمنٹ وہی ہوگی جو لاسٹ ٹائم ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی. لاسٹ ٹائم جو ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوا تھا وہ ٹیسٹ ہوا تھا جناب جو ورچوئل یونیورسٹی کا سافٹ ویئر استعمال کیا گیا اور ٹیسٹ خود بنایا گیا، اور اسی یہ بھی بالکل سیم ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کا ٹیسٹ کا سلیبس جو ہے وہ آپ پہلے دے چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے سیم وہی ہوگا. تو اس لیے جناب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ابھی سے اپنی تیاری جو ہے اس کو شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو بھی بندہ اپنی تیاری اچھی طرح سے کرے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اب کامیاب ضرور ہوگا. تو یہ ایک امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. ایف آئی اے کے اندر 499 جابس، اور یہ پبلش کب ہوں گے؟ یہ پبلش ہونے کا جو چانسز ہیں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں یہ جناب عید کے فوراً بعد ہو سکتی ہیں، لہٰذا جناب آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ایڈورٹائزمنٹ آئے گی ہم اس کے اوپر ایک پورا ایک نیا فریش گروپ سٹارٹ کریں گے تاکہ پراپر ایک تیاری ہو سکے. تو جناب یہ ایک امپورٹنٹ نیوز جو آپ سے شیئر کی ہیں. باقی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی آج اتوار ہے 24 اپریل 2022. اگر آج کوئی اخبار میں نیو جاب آتی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ایک کوئی نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ضرور ہوگی اس کے اندر، اور جیسے ہی آتی ہیں ہم آپ سے فوراً شیئر کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چینل جو ہے سب سے پہلے ویری اتھینٹک نیوز آپ سے شیئر کرتا ہے، اور ایک ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا، اور ہمیں نے اس کو مزید اسٹرانگ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اور جو میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی شروع میں وہی ریکویسٹ دوبارہ کروں گا کہ کوئک جاب انفارمیشن اور سپیس جی کے اکیڈمی، یہ دونوں چینل ہمارے ہیں، ان دونوں کو آپ سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.